mo ning display jo inig bio setup na main, smart, na advanced, na monitor, na boot, na security, na exit. Dayon left right ka kini keyboard, left right tuslo ka sa right arrow na antod nga maabot ka sa boot na boot. Then ang first boot may adjuston arrow down na buka ni arrow down na arrow matunong siya sa first boot na then ini first boot na satam na ilisa na nimo DVD enter ka enter na satam na nagauna arrow down na buka arrow down kaya pilion ni mong CD DVD na siga na highlight sabi mong dibaga siya ayun enter na po enter na ang first boot ani display CD DVD na mo na sa CD DVD pwede na ni ma-reformat first boot manam ni siya ug sit up tuslo ko ang escape tuslo sa escape dili escape automatic din arrow up lang okay. Automatic na arrow up kemudagan ra hang king boot padong sa exit ning exit save changes and exit dayon enter okay restart siya musugod na reformat ibasahon naman to yung CD o DVD nga driver format siya sugod Mata lang jo antun nga muluding. Loading ni siya. Adi ko nang buwan. Moton lang. Dito lang ko sa pag-reformat. Modeslim ni hinay lang jud ni siya. Kay hinay man ning computer CPU. Hinay. Mo na ni. Kini setup okay naman na US the next yun install now waton na po ni waton wala may product key I don't have product key ayan pili ra home anto sa ubos kini lang 10 Pro next button then I accept i-click check next then kining custom may pilion custom ayan ning upgrade custom karon ma zero gyud ang hard disk na ito na mga suod ato ni delete yun pili ka aning asa imong sudlan sa OS arita sa 3 drive partition 3 human next na sugod na siya butang siyang OS
100%. Waton lang. Nandugi pa ng irog na. Mamita na, 30%. Waton lang. 78%, 79 na. Hapit na 100. 79. Na, puno na. Na, hindi mo check na. Restart na ni siya ron. Waton lang. Daga ng buwan. Sobos. Basta na lang. Finishing up last. Restart. Restarting. Pwede sa lang to slow ko restart now. Pwede sa pasagdahan. Restart. Uban ani, pwede paon ang OS nga disk. Uban di, depende sa motherboard. Pwede ko pwede di. Sa motherboard nga maginani, pwede na di ko ang disk. Pasagdahan lang siya, di lang tuslokon. Okay. Na, open mo, suod na ni. Hindi ba niya mo, mag-sit up pa dyan ni. Maton lang. Maton. Naman na, na-restart na siya. Start. Sudahan lang yaman na. Ano eh. Kung may sa internet, pwede to slow kong internet. Kung may internet, hindi sa video yun. I don't have internet. Ayan. Dari continue. Continue. PC name. Sample. Example. Next. Password. Password eh. Password. Full name. Full name. So, F U L L name. Password eh. Password. Full name. Full name. Next. Confirm. Yes. Full name. Next. Question. Sira ng question. Pet name. Si Mouk. Mouk. Si Mouk. City. Lido. 3.
childhood nickname. Next. Ayan, do more. Of course, devices with history, no. Get help from your digital assistant. Accept. Getting everything ready for you. Matulan sa. This might take several minutes. Matulan. Na. Wala ni. I-install na to iyang itong mga installer sa disk sa motherboard. Ikan sa motherboard itong installer disk. Yan man na, maura.